Hi guys, makeup-ing time for pang girls. Pero pang girls 7 to 8. Mag-ano muna na ito. Spray siya guys. Spray. So mag-spray muna tayo ng water. Okay. Yarn. Tatakot kasi ako. Kasi may nagkwento ako kanina. Oopsie. Sorry guys. So, first unahin natin. Guys, meron tayong unahin. This one first. Polvo. Ayan lang. You guys. Meron tayong secret na nagagawan. So guys, foundation number 1. Bibilisan natin guys. Mamaya, ito yung result later. Bye-bye! Later ulit. Mamaya yung result. Is the result. Tignan nyo kung maganda. And rate it 1 to 10. Rate hanggang saan? 10 to ano guys. Sabihin nyo lang. Bye-bye! So guys, ito na. Rate nyo guys. Rate. So, papakita ko sa salamin. Ayan guys. Ang cute ko ba? Or ano? Let's go comment 10 out of 10 or ano lang. 10 out of 10 o ano guys. Comment down below. Comment guys. Diyan. Bye-bye. Bye-bye guys. Pupunta kami ng Fortune King. Ganun. Eme. Dadala ako ng pera. May bibili kasi ako dun. Bye-bye. So, yun lang guys. Babush.